Ovako pripremljen lungić ili file svinjetine mi je zaista odličnog okusa, makar je na mom kanalu već više od 10-ak raznih verzija i izvedenica za file svinjetine. File svinjetine. Opcionalno ako imate volje maknuti žilice, tetive i masnije dijelove. Sol i papar dobro utrljati. Količina soli je 1,5% od ukupne količine lungića. Znači na 500 g lungića stavljate 7,5 g soli. 10 do 15 g senfa, mala žličica. 2 češnja češnjaka, korijen celera oko 30-40 g, korijen peršina oko 20 do 30 g, veća mrkva, 1 manji luk, 1 rajčica, list lovara, opcionalno i po želji malo ljutine ako volite, peperoncini ili ljuta feferona. Podesiti prilično jaku vatru. Ulje. Peći prvo 2 minute sa jedne strane, dodati opcionalno ako imate ružmarin i nastaviti 2 minute sa druge strane. A zatim nastaviti minutu sa treće. I minutu sa četvrte strane. Pirjati ili dinstati 10 minuta. Nastaviti još minutu 2. 3 decilitra tople vode. Kuhati poklopljeno 10 minuta. Ugasiti. Ako nemate štapni mikser, možete koristiti i gnječilicu za pire. 20 g pekmeza od šljiva. Ponovo uključiti i pojačati vatru, pa dodati 3 decilitra mlake vode. Nastaviti kuhati još 10 minuta, taman koliko vam treba da narežete meso. Inače lungić se ne smije prepeći, osim ako ga ne pripremate u pećnici jer je to sasvim drugačiji oblik termičke obrade. Mora biti unutra onako roskaste boje. Sada se tekućina reducirala skoro pa u potpunosti. Dva decilitra crnog vina. Nastaviti još 2 minute sa jedne strane. I isto toliko sa druge strane. Dosoliti još malo po želji i ukusu i lungić u saftu je spreman za posluživanje. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video. I popis još nekih sličnih jela kao ideja za ručak koje bi volio da probate.